বাবা তোমার ধন্যবাদ করছো, তোমার প্রশংসা করছো, তোমাকে উৎসাহিত তোমার আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাস ধন্য পিতা, তুমি ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য রাজা, তুমি ধন্য। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करूँ। ये दो की मचान काल समय में ए मध्याह्न समय మమ్మల్ని మీరు బలపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. हमारे तुम्हें बलवान करूँ तू तुम्हारा धन्यवाद। ఆత్మ బలము చేతనే आत्मा का शक्ति रे మేము తిరిగి వెళ్తున్నాం. हमें फेरी जाओ छू बापा। మాకు ధన బలము లేకపోవచ్చు, हमारे धन बल नहीं प्रभु, మనుషుల బలము లేకపోవచ్చు, जन बल नहीं प्रभु, ఆస్తి బలము లేదు, धन संपत्ति नहीं, పరిశుద్ధాత్మ బలం ఉంది. पवित्र आत्मा का बल की ఆ పరిశుద్ధాత్మ బలము చేత पवित्र आत्मा के बल द्वारा గొప్ప కార్యాలు చేయగలము. हमें महान कार्य करिबो बापा। అతి కృప से प्रकार अनुग्रह మా మీద కుమ్మరించిన आम ऊपर वृष्टि करिथिबा చెల్లి तुम धन्यवाद करूछु बापा। యేసు నామములో এই সমস্ত প্রার্থনা যিশুଙ୍କ নামে মাগিলো বাপা। ఆమేన్. আমেন।